Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di langit alijik ayari. Nakakita labuyo. Jadi awalom blok pagulong tagtapa. Kantuan. Ha? Kantuan na ma. Tiap pala buyo mga guys. Ay na mong biya block na ini. Grabe di magkita sila masamak. Jadi labuyo ini nakana mo buko nilong talitag. Pitik. Sa nakalong tapitik sinabuktan ng uranad to Ayan to. Amo na ilongin among video mo pamitik na rin di. Ano pagganan din di tutong. Bang dito asandakan. Amang din di dragon. Bang ako tamarudo taylong. Ay naka mo lang mga subang may tisakingan dragon. Dragon sino no. Ay mo pang na maggutin Iyan ko kain na long mo di na. Nanati munton na saling kanya yan. Di siya wala mo ba mo laboy karko pakim. Naang lechon baboy dito oy. Nahulog ka Along iwan na mo guys Bisaya. Ay, commander sa yan. Yap din ako. Naragbos masarap yung labuyo. Hindi asaw-asawan. Ayun, utak ko rin muna biyogit. Pero kung pa nakapagtutumbak, labuyo na naman kalanggalan. Magtinagtapa. Ubus nilong magtapa na magkaon, ubus ni magkaon, ang pa na magtumbak. Condition na pagtumbakan, sa condition. Kaya tapos kimangin na yung tingog kasi nulapay. Manatog ko. Manok to mang siya matog sok-sok. Wala naman ito guys. Walang kiapin sampay palon-lon tiapa. Masarap na rin labuyo din Ano sa labuyo puti siki Oo, busan nga na po ito sa Pambay bisiki. bini. Mare biolusin to pia ko batan yon. Nalad siya nagtalon. Nalad siya mali pang bulema. Pila ni klog ni pang. Pero may klog. Hindi yung kasaggon. Ubus niya piti ko dali nung kasagaw. Ikaw gibok ba magsikat kita mama to jumamitik. Unod pa karaw yan. Guys, masarap kuno guys lungon-lungon manok ng sinamon unod. Nayari ko ni tiapay lungon-lungon ini. Iban jantung complete, iban ulo hati. Takanta si maluto pag tawag kaon na isab. Okay. Surat-surat telan ko. Hay, masakso na guys. Makan kita. Oh. Gingging ayamutan. Kanas ba? Memang pun kalau ayamutan ka. Kasi kuyak siya daw. Mana tuh parang? Siyang. Laknak na. Siapa tuh dalin cambil dulu gila dia. Na nagdudugo. Boleh tuh. Ini yang masak dok nih. Ini pang sulupin. Sedap. Rezeki. Naik. Mengai. Aku mau hari-hari pada begini. Aku mau hari-hari. Kau pikir itu ayam mau senang ditangkap pada dutan? Bagus kita download tuh GPS untuk ayam hutan. Sudah kau bilang dibagi rezeki, Mana-mana mau ayam jauh hutan hari-hari. tapuk kita dapat.
Pero niya makulang yung manok niya. Eh, tabok matukas. Kala ba doon